जय जगन्नाथ संग्राम। आज 15 मे शुक्रवार। आसंत जानिबा वृष संक्रांतिर तीनोटी राशि उपर बसिब भगवान विष्णुଙ୍କ कृपा ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଧନ। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षर तृतीय तिथि एवं गुरुवार तृतीय तिथि आज 4:03 पर्यंत रहिब। एथिसह आज वृष संक्रांति। यही दिन प्रभु विष्णुଙ୍କର कृपा प्राप्त ହୋଇଥାଏ। तेबे आज 2:08 पर्यंत ज्येष्ठ नक्षत्र रहिब। तेबे आसंतु जानिबा केउं राशि माननको आज भगवान विष्णुଙ୍କ कृपा मिलिब। एथिसह 12टी राशि मानकर किपरि कटिब आजिर दिन। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक बहु दिनर आशा फलप्रद होइपारे। आपणଙ୍କ ଉପରେ जनसाधारणଙ୍କର स्नेह श्रद्धा वृद्धि ହେବ। कल्पना विलासी ହୋଇପାରନ୍ତି। विभिन्न दिगରୁ धनागम ହେବ। पारिवारिक सुख मिलिବ। आय वृद्धि ହେବ। वृष राशि व्यक्ति विशेष ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ। उच्च आशा फलप्राप्ति ହେବ। उत्तम परामर्श मिलिବ। धर्म धारण वृद्धि हेबे। मनस्कामना पूर्ण हेब। सत्संगी हेबे। अर्थ मिलिब और संगठन हेबे। मिथुन राशि व्यक्ति मानक रोजगार वृद्धि होइपारे। धैर्य धरि पारिले सुफल मिलिब। अधिक दायित्व वहन करिपारନ୍ତି। कार्य बाधा उपजिपारे। व्यय वृद्धिर सूचना मिलुछि। कर्मक्षेत्र में प्रतिबंधक देखा देइपारे। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक जमी जमा विवाद वृद्धि होइपारे। मात्र अवशेष विजय होइपारे। सुख सम्मान लाभ करिपारନ୍ତି। कौशल कार्य हासिल करिवे। उत्तम भोजन अपेयत प्रीति लाभ। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक कार्य क्षेत्र में उत्साह वृद्धि पाइब। धर्म कर्म संपादन करिपारନ୍ତି। कर्म कुशलता प्रकाश पाइबे। कर्म क्षेत्र में विजय हेबे। सामाजिक क्षेत्र में किछिटा उन्नति साधन होइपारे। देव दर्शन कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जुगाजुगरे प्रगति घटिब। कर्म क्षेत्र में उत्साह वृद्धि पाइब। यात्रा समय सतर्क चलिବାକୁ पड़िବ। विभागीय अर्थ प्राप्तिर सूचना मिलुछि। बहुविध धन उत्तम गुणर आधार हेब। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କଲେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସହାୟ ହେବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଧନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଲାଭ ହେବ। କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି। ମାନ୍ୟତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନେଇ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଜିପାରନ୍ତି। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ। ଫଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାର ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ସୁନାମର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ
ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରିବ। ଜୟ ଜୟ।